पानी डालू डालू कोटिए लिंग को पारई नाही ओ सुजने सुण रणा कइयो सुजने सुण दंड नृत्य वृंदावन जोड़ुची हस्त मारुति बोमारी भितरे भितरे केही न जानिबे सुतर सुजने सुण रणा कइयो सुजने सुण रणा महापात्रे आइ कहला से गोटे रस थाली ताको मनीष उपरु छाड़ुछ कहला से फाटी आई थो फाटी गेले केते भोग देयन देखुछ कि नाही जे आई जेतिक तो भोग देछि से डाला रे डालाटा आ मु जा धरिछि से कथा ठाकुर जानि थे सेटा तो तमे जानि तबा किंतु एटा तुमको दिया हम ओ भाई माने कौन भाई सी माँ देसन हम खाया तोर तो हम खाया को देइन तम घर को बांधी नबा पई देयंती ना ताल तुमको देबी सेटा हम मगई देलु कोटा सेटा एथर कोन अछि जेबे मगई थल कोन कदली देखा जाउची सेव अंगुर जा जोड़ी जोड़ी दिबो खाली तो कदलटा अच्छा कोनटा नाही कोन चादर गोळेई गिरी खाली कदली आ चादर काढले हा नियो तुमको पारी हमने हला आओ को बलिया जिनस देखु कि फ्रिज रे आइछ ठंडा बाहरची दबा कथा नो किंदा गोटे पड़ी गला तुम आखिटा आखिरा पड़ी जो ने चेपा आखि बरा प्रकृत भोक लागिलानी तुमको दबा कथा नो सकाळ पाइलानी बसेई वक्तटा घरକୁ ଯିବି आए से कथा छाड़ा बर्तमान कोन बे ढकई चिटिके बुझो हां कोन पे ढकई छ आए वर्ष के थरे आसीबे ठाकुर हमर ए जागा को आसीले झाड़ू करा हबो चंदन घोरा हबो पानी लागि हबो ता पूर्वरु गोटे घाउड कोन पड़जी घाउड 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 ना दौड़ आए घाउड गोटे पड़ुची हां के दिन हला 4 दिन होला 4 दिन हला हां नाइ हबने ताको नै बसाने रे आ टिके चेष्टा करो ता बापा बो कांदु सुन बुतना ताड़ी नै कि जारी आ टिके चेष्टा करो चेष्टा करले केते टाका दबो 5 टका दे एते पैसा कोन हबो आउ आ नाइ 10 कोटी टाका दउ ना 10 कोटी टका रही जो हां संगे संगे देई दउ ना सत कहउछ संगे संगे देई दियो जिबा आगे देवळ चारिपटा की झाड़ू मार जानी मारुया काडू काडू टिके गेड़ा लोक सीना 50 किलो खंडे भारी आइछ बांगाड़ा लोक बहुत भारी सतरा भाई हमर पाठ पढ़े कि नाही हायो नाही कोन भाबिकिरी कोटे ठाकुर को मस्तक ऊपर से पड़े मस्तक बसिकी नु आउ हमर एटा ओलिया आउतला कोथरे ओलिया आउ कोथरे ओलिया आबो हां चंडिया बुढ़ा केते वर्षर ठाकुर 40 वर्षर ठाकुर 40 वर्षर ठाकुर 40 वर्ष जाके जहा नडिया कदली नबा त आइला हां कोन होला एटा जानछ कि गोरी गोरी की हां कोन हला कोन गोरी गोरी हां सब मुंडा आइया हाथ हाथ सेतमे गोडरे ओलिया आउछ आ कोन धरिया को त हबने ओळेई बुकेई से कदा छाड़ा वर्तमान हमर घाउडोटा केदा उठिबो घाउडियाटा उठिबो आज्ञा पैसा जो करा होला पैसा देइछन्ती 20 टका 20 टका 20 टा नगदु काई मु दउची ते काढू ना ते मेस्त लव कोन चेक दबो कोन गाडू गाडू ए आठन के ढकी गया हटी बरा तम पाखे रहिले औषध तमे आमठु नब ना आमे तमकु देबु मु तमको देबी
ଦେବି ତମେ ଆଗେ କାମ କରୁନ ନଗଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ହାଉଡ ଯଦି ଉଠିଲା ତମକୁ ପଇସା ଦେବି ସତ କଥା କହୁଛ ହଁ ନ ଉଠିଲେ ନ ଉଠିଲେ ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଠେଇ ଦେବି ସେମିତି ହେଲେ ଦେଖିଆ ପଇସା 20ଟା ରେଡି କର ମୁଁ ରେଡି କରୁଛି ରେଡି କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଏ ରାଗୁଡିଆ ଆଇ ସତ ତ ଘାଉଡ ନାହିଁ 6ଟା ବାଜିଲାନି ରାଗୁଡିଆ ଯାଇ ପଡିଥାନ୍ତା ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ ରେ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲା ବୁତରା ତାଡେ ଯାଇଛି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ହଁ ହଁ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଲ ମହାପାତ୍ରେ ହଁ ତମକୁ ମାନିଲି ଆଜି ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଳ ଲାଗି ହବ ଏ ଗୋତାର ନାଇଁ ଛିଡି ଛିଡୁ କଣ ହେଲା ଆମର ଜଳ ଲାଗି ହବ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ହଁ ଜଳ ଲାଗି ନ ତ ଆଉ ଆଗେ ସବୁ ଦିଆ ହବ ବେଲପତ୍ର ଦବ ହଁ ଜଳ ଲାଗି ଜଳ ଦଲା ପରେ ବେଲପତ୍ର ଦିଆ ହଏ ହଁ ହଁ ଠିକ ଥପା ଠାକୁର ଗାଧେଇ ପଇଲେ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଛ ପରା ପତ୍ର ଦବା ଏ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର କଣ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ହଁ କନିଆରି ପତ୍ର କନ୍ୟାରୀ ପତ୍ର ହଁ ନାଇଁ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର କନ୍ୟାରୀ ପତ୍ର ଏମିତି ଆସିବନି କଢ ହେଇଛି ବେଲପତ୍ର ନାଇଁ ବେଲପତ୍ର କଞ୍ଚା ବେଲପତ୍ର ପରା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ ଆମର ଡାବାର ଆଣି ଦେଇଥିଲା ହୟ ମହାପାତ୍ରେ ଥରୁଛ ବୁଲେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଯେ କଣ ନଡା ବିଡା ହୟ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବସିକି ଚନ୍ଦନ କରୁଛ କଣ ଭାବିଲ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକ ଭାବିଲି ଶିଳା 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 ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାଣ୍ଡ କୋପ ଏଇଟା ଖାପୁ ଖାପୁ ଶୁଭିଲା କୋପ ଏଥିରେ କଣ ହବ ଆକୁ ଦିଥର ମୋଡି ଦେଲେ ହଁ କେଇତିଆ ପଚାରୁନା କେମିତି ଏଇତି ବାଜିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ହଁ ତମର ଆଉ କିଣା ପଡୁନଥିବ ଆଉ ତମର ତ କିଣା ପଡୁନଥିବ ସେ କଥା ଛାଡ ଭୋଗରାଗ କିଏ କରିବେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ପରା ରଥ ଭାଇନାକୁ ଟିକେ ଡାକ ସେ ଭୋଗରାଗ କରିବେ ଆସିକି ଆଜି चाली चाली दारे सारी जा तोरा सिलु करा रे बोरा सिलु करा बाट चाली चाली मोर पेट खाली आमे आइलु रघुनाथ साई चाली चाली आमे आइलु ଚଣ୍ଡୀର କର ଭାଇନା ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇ ଟିକେ ବୁଝ କାକୁଡି ଅଛି ହଁ କାକୁଡି ଅଛି କାକୁଡି ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବ ଅଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି ବାଇଗଣଟା ରହିଗଲା ଆଇ ସେ କଥା ଛାଡ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଛି ଟିକେ ବୁଝ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ପାଇ ଆସୁଛି ଆମେ ଭୋଗରାଗ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ କରିଦବା ସତ କହୁଛ ହଁ ବସନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ଭଜା ହେଇଗଲା ପୁଅ ନେଇକିରି ଟମାଟୋ କିଣା ତ ପଡୁନି ଟମାଟୋ ନେଇଯା 8 ଟଙ୍କା ତମ ବାରିପଟେ ବିକା ହଉଛି
ଗୋଟେ ଭଲରେ ଚକଡା ଦିଏ ସେ କନିଆରୀ ସକାଳ ପାଇଗଲା କନିଆରୀ ପତ୍ର କାଢ କନ୍ୟାରୀ ପତ୍ର କାଢେ ନେଇ ପୁଅ ହଁ କଦଳୀ ଛଡା କଦଳୀ ଛଡା ଫ୍ରିଜ ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ କାଲୁଆ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଚୋପାକୁ ବି ଛାଡିବା କଥା ପୋଡ ଆସିଗଲା ପୋଡ यारे 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 ଚକଡ ଚକଡ दियो चपलिया न ଆସ ଏତିକି ଏତିକି ନାଇଁ ସବୁ ଯାକ न सब जाक तो तू खाई आउ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି हाय महापात्रे आमर कैमेरा भाई आनिक पोड़ 300 बदले माउसी मोर कदली की अंगूर गला कौन से आऊ आऊ कर तले आज किसी पकई देले लो बोपा भोग हाँ हय से तो खाइले खाइले नहीं कि पड़े ताटिया गिलू ना आसा आसा महापात्रे आए प्रत्येक भोगटी काम रक्षा कथा सतरे मत भोक होता आज खाई था आज खाई दांडो हाँ काकोले भाई ना गुडो राखिच से तो नेई की पळेइरा ए से कथा छाड़ वर्तमान हमर यात्री पिला माने आसी मोर उठिला आउ माने कोन कोन उठला पैसा पैसा मनी पकड़े भरछ हां ठीक है आई पैसा तो आइरा नहीं